Eliseo, the prophet Elijah. está en Israel, Elisha el is in cual Israel, declara al rey de Israel who declares unto the king of la Israel, palabra que tú hablas en la cámara más escondida. the words that you speak in your most secret room. Él dijo, He said, mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. find him so that I can send for him. La palabra prender es agarrarlo. It means to grab him in that sense. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. He was told he's in Dothan. Entonces envió el rey allá gente, uno, a caballo, So the king sent people first on horse, dos, carros, number 2 in chariots, tres, un gran ejército, number 3 a great army, los cuales vinieron de noche which came at night, y sitiaron la ciudad. and they surrounded the city. Y se levantó de mañana, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He got up in the morning, and the one who served the man of God came Y he out. aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, And the army that was around the city, o rodeada la ciudad, that surrounded the city, con gente a caballo y carros. with people on horse and chariots. Entonces su criado le dijo, So his servant said, Señor mío, my Lord, ¿qué haremos? what shall we do? Él le dijo, no tengas miedo, He said, do not be afraid, porque más son los que están con nosotros because those who are with us are more que los que están con ellos. than those who are with them. Noten bien el cambio de tono, ahora dice, y Notice the oró change. And he said, he prayed, Eliseo Elisha, y dijo, and he said, te ruego, oh Jehová, I beg you, Jehovah, que abra sus ojos. to open his eyes. Esa es la palabra. That's the word. Abra sus ojos. Open his eyes. Y luego le dice, mira lo que dice, abra sus ojos And then look at what he says. He says, open his para que eyes vea. so that he may see. Diga conmigo, para que vea. Say it with me, so that he may see. Y luego dice, entonces Jehová Then Jehovah abrió los ojos del criado opened the eyes of the servant, y miró. and he saw. He aquí, el monte estaba lleno The mountain was filled de gente a caballo of people in y chariots de and horses, carros de fuego and chariots of fire alrededor de Eliseo. around Elisha. Padre, bendice tu palabra. Father, bless your word. Eclesiastés capítulo 1. Mantenga algo ahí, por favor, una pluma. Ecclesiastes chapter 1. En ese capítulo 6 vamos a regresar. We're going to go back to chapter 6 of 2 Kings. Ahí en la presentación, In the presentation, el libro de Eclesiastés es fascinante, the book of Ecclesiastes is fascinating, igual que todas las escrituras. just like all the scriptures. Pero en el libro de Eclesiastés, But in Ecclesiastes, el escritor usa dos palabras claves. the writer uses 2 key words. Uno, usa la palabra vanidad, One, he uses the word vanity, que aparece 30 veces. which appears 30 times. Pero la segunda palabra es debajo del sol. The second word, the second phrase is under the sun. Aparece en el capítulo 1, versículo It 3, appears in chapter 1, verse 3, donde habla debajo del sol, si usted puede leerlo where he says under conmigo. the sun, if you can read it with me. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del What sol? good is all the work of man that he works on under the sun? Así que su enfoque So his focus en el libro de in the Eclesiastés book of es Ecclesiastes lo que se ve debajo del is sol. what is seen under the sun. Eso aparece 29 veces. That appears 29 times. Ese tipo de personas That type of people cuyo enfoque está debajo del whose sol focus is under the se le sun llama creyente are called believers con mentalidad terrenal. with earthly mentality. En la iglesia In the church, hay dos tipos de creyentes. there are 2 types of believers. Hay creyentes Believers con mentalidad terrenal with earthly y hay mindset creyentes and con believers mentalidad celestial. with a heavenly mindset. Y ese, el libro de Eclesiastés, And that's in the book of Ecclesiastes, habla del creyente con mentalidad where it speaks terrenal. the believer with an earthly mindset. En la segunda escena que tengo aquí, In the second scene I have here, la gente con mentalidad terrenal people with earthly mindsets lamentosamente está conectada a tres cosas. are connected to 3 things. Uno, One, a la vida familiar to en the la family tierra. life here on earth. Dos, 2, al placer. to the pleasure. Tres, 3, a todo el trabajo y esfuerzo to all the work and effort y el dolor humano. and human pain. Eso hace que las personas que tienen
mentalidad terrenal that makes a person's that have estén earthly mentality desconectados are disconnected de la mentalidad celestial. from the heavenly mindset. Usted notará que muchas veces en la You iglesia, will notice that the church lo que estaban times, compartiendo los hermanos, where the brothers are sharing, hubieron personas que no entendían there were people who didn't que Dios understand está trabajando that God is working en un sentido misterioso, in a mysterious way, proveyendo fondos, providing funds, usando personas, using people, porque hay un mover. because there's a movement. Quizá alguno estaba incómodo, quizá alguno estaba Somebody felt pensando en la uncomfortable, tortilla, en los frijoles, thinking about the tortilla and the beans, o pensando en dinero, or maybe about money, o en el trabajo. or in work. Pero otros But others, estábamos conectándonos con Dios. we're connecting ourselves with Algo God. Dios está haciendo. God is doing something. Entonces hay que ver qué tipo de mentalidad tú tienes. So we have to see what Porque mentality tú we have. puedes venir a la Because you iglesia, can come to church, pero tu mentalidad puede ser muy terrenal. but your mentality can be very En earthly. este segundo slide, que es una mentalidad On terrenal, the second slide, vamos a ver, what is that? es la mentalidad que ignora tres cosas. It's the mentality that ignores Número three things. uno. Number one, Ignora la eternidad. ignores eternity. Usted sabe que estamos de paso aquí. You know that we're only Cuando tú transients tienes here. mentalidad When celestial, you have a heavenly tú mindset, sabes que tu morada está más allá you del sol. know that you're going Y que places Dios farther than the está sun, preparando un and lugar para God mí. is preparing a place for me. Pero cuando tú tienes mentalidad But when terrenal, you have an earthly tú mindset, piensas en el bill y en la casa de you la think about the tierra. bills in your house. Pero cuando But tu mente está en el cielo, when your mind is in the oh, heavens, tu mente está en el cielo, your viva mind is in the iglesia. heavens, said church. Un día volaremos para allá. One day we will Y fly up eso es lo there, más importante. and that's the most important thing. La otra cosa que la persona con mentalidad terrenal The other thing that the people with earthly mindset have, desconoce they do not know que existen tres tipos de sabiduría. that there are three types of wisdom: Sabiduría demoníaca, demonic wisdom, sabiduría humana human wisdom, y la sabiduría divina. and the divine wisdom. Por eso cosas no las saben manejar. And they don't know how to handle Porque those tratan de things. manejarlo con lo humano They try to handle it with o the con lo human part demoníaco. or with the demonic part. Cuando las personas tienen mentalidad When terrenal, people have an earthly mindset, ignoran el mundo they espiritual. ignore the spiritual world. Primera de Corintios 1 Corinthians 4:5 4:5 nos enseña que hay un movimiento satánico en contra tuyo teaches us that there's a y satanic a tu movement against familia. you and your family, y también personas and people also cuyo corazón whose heart no está a favor tuyo. is not in your Y favor. tú tienes que discernir And you eso. have to be able to Pero discern. mientras que tenga mentalidad But as terrenal, long as you have an tú earthly no lo mindset, ves. you don't see it. Solamente cuando tienes mentalidad celestial, Only when you have a tú heavenly puedes mindset, discernir el you can movimiento differentiate the y tú movement. puedes ver más allá And you can see more que lo que se puede ver presente. than what you can see here. Esos cuatro, ese grupo espiritual. Those four spiritual Efesios groups, capítulo 6, verso 12. Ephesians 6:12, Dice que son cuatro fuerzas satánicas says there are four que powers luchan en that are contra satanic tuya y de tu that fight familia. against you and your family. En el próximo slide, In the next slide, sigue de mano por favor. La gente con mentalidad terrenal people with earthly mindset piensa de esta manera. think this way. Eclesiastés 7:2 Ecclesiastes 7:2. dice que todo termina con la muerte. Everything ends with death. Así que para ellos la muerte es el fin. So for them, death is the end. Para ellos morir ya es todo lo que esperaban. For them, dying is everything they were waiting Pero for. usted y yo sabemos But you and I know que la muerte no es el fin. that death is not the end. Es el comienzo It is only the beginning o de la vida eterna of eternal life o de la condenación eterna. or of eternal Por damnation. eso urge So it's urgent que esta iglesia trabaje rápido. that this church works La fast. gente se está yendo al infierno People are sin going Cristo. to hell without Y usted Christ. no puede tomar esta And salvación you cannot take this como salvation algo sin valor. as something without value. Dios urge God urges que nos us movamos to rápido move quickly, a alcanzar gente. to reach people. Luego la gente con mentalidad terrenal, People with earthly mentality, Eclesiastés 3:2, Ecclesiastes 3:12, piensa que todo va al polvo, think that everything turns to dust. todo termina en el polvo. Everything ends in the Por lo dust. tanto, no le importan las cosas. So they don't care about things. Luego, Then, Eclesiastés 1:2, Ecclesiastes como 1:2, todo termina con la muerte because everything ends with y death todo va al polvo, and everything goes to todo dust, es vanidad everything is y vanity aflicción de espíritu. and affliction of the Por spirit. lo tanto, Therefore, la próxima gráfica, por favor, the next graphic, please. esa persona se lanza, Those people go, uno, a vivir la vida loca. one, to live a crazy Capítulo life. 2 de Eclesiastés.
Chapter 2 of Ecclesiastes. Capítulo 2 de Chapter Eclesiastés. 2 of Ecclesiastes. Versículo 3. Verse 3. Se lanza a agasajar su vida o They su go cuerpo to spend their life con licor, with liquor, con droga, with drugs, con sexo, with sex, con pasiones with desordenadas. passions that are Porque la disordered, vida no tiene sentido. because life has no meaning. Versículo 4. Verse 4. Se engrandece sus obras. Their works become big. Trabaja para engrandecerse en la tierra. They work so that they Cuando tu become big on earth. mentalidad es terrenal, When your mentality is tú earthly, piensas en hacer castillos en la you think tierra. about building castles on earth. Tú piensas en hacer muchas cosas en You la think about tierra, doing a lot of things on earth, pero nada en el but cielo. nothing in the heavens. Cuando la mentalidad es terrenal, When the versículo mentality is 7, earthly, verse 7, compra siervos y siervas. you buy slaves, servants. En el versículo 8, In verse 8, amontona riqueza. you accumulate riches. Quieren tener y tener y tener They y want to tener. have and have and Por have eso el more. corazón del pastor That's why the heart of the pastor, ve mejor invertir en he ustedes says it's better to invest in you que comenzar en amontonar. than to start to hold on. ¿Sabían ustedes Did you know que si el Señor viniera hoy, that if the Lord came today, hay millones de dólares there are millions of dollars que iglesias and churches tienen amontonados that they have kept que pasarían a manos del that will anticristo? go into the hands of the Porque Antichrist nunca le invirtieron en el because reino de they never Dios, invested in the kingdom of God, sino que amontonaban y but they amontonaban. were saving it and Y el saving Dios it. del cielo está enojado. And the God of the heavens is Porque saving si it. te ha dado riqueza, Because if he has es given you para que riches, su reino it was for his kingdom to be expanded. ¿Viste? Lo que tiene es para que el reino de Dios What you have is avance. for the kingdom of God to Cuando advance. Israel salió de Egipto, When Israel left Egypt, salió con riqueza. they left with riches. En el desierto no había In supermarket. the desert there were no En el desierto no había supermercados. Walmart. There was no Walmart. Pero Dios le dice esa riqueza But God tells them es that para que me riches hagas una casa are a for mí, you to build me a para house que mi reino se so that extienda. my kingdom is Esa extended. es la visión That's the vision de gente de mentalidad of celestial. people with a heavenly Mira más mentality. allá. They see more. Mi riqueza My le riches, he rendido a Cristo. I have surrendered unto Haz lo Christ. que quieras, Do Señor. what you want with it, Pero que Lord. tu reino avance. But may your kingdom advance. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ya me cambié el orden del mensaje. I changed the order of the Yo message. no sé con quién estoy hablando. I don't know who I'm talking to. Pero no hay mejor riqueza But there's no more que better lo que riches tú hagas para Dios. than what you do for Que God. su Padre está en el cielo. Because in the heavens. Y allá arriba no hay miseria. And there's no misery up Allá there. arriba no hay ratones ni There are cucarachas. no cockroaches or mice. Allá hay una mansión que Dios ha There's the preparado. mansion that God has prepared for you. Invierte en el reino de Dios. Invest in the kingdom of God. Dice la escritura en el versículo 8 The scripture says in verse que 8 se engrandeció. that they became Cuando tu big on mentalidad themselves. es terrenal, When your mentality is earthly, tú piensas en ser famoso, you think about being en famous, ser conocido, about being en known, que se te aplauda, for people to applaud en you, que se tome en cuenta. for you to be taken into Por account. lo tanto, él hizo dos errores. Therefore, he makes two Uno, él mistakes. llegó a hacer algo que todos hacen. One, he did something everybody Él does, aborrece la vida which is despise porque no life, le encuentra sentido a la because they vida. find no meaning in life. Sin Dios Without God, no hay sentido. there is no Sin meaning. Dios la Without vida God, no tiene sabor. life has no Pero con taste. Dios But with God, todo tiene sabor. everything has taste. Hallelujah. Dice el versículo 20 Verse 20 del says, capítulo 2 chapter 2, que se verse desesperó. 2, that he becomes desperate. Es ahí donde mucha gente se quita la vida. And that's where a lot of people Es ahí donde take their muchos life. creyentes viven una vida religiosa. That's where many people Porque who are tienen supposedly una Christians live a mentalidad religious terrenal. life because they have the earthly La mindset. próxima slide, por favor. Next slide, please. Ese tipo de creyentes Those type of believers no quieren oír a Dios. don't want to listen to No les God. gustan los mensajes de Dios. They don't like the messages from No God. quieren saber de lo que Dios está They don't diciendo. want to know about what God is No les saying. interesa. I'm not interested. Por lo tanto, están ocupados en su Therefore, business. they are involved in a crisis. Tienen sus oídos tapados They have their ears al clamor de gente